मौसम का निराला अंदाज, कहीं बारिश और यालाबारी, कहीं सख्त धूप का राज। जौहर टाउनशिप, हाई कोर्ट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। बाज़ इलाकों में एक बूंद न पड़ी। शहर में मौसम की दिल फरेब अदाएं, ठंडी हवाएं। महकमे मौसमियात ने वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। सस्ती रोटी और नान शहर भर में मिलने लगे आम। हुकूमती तदबीरें और कार्रवाइयाँ काम कर गईं। 90% से ज़ायद मुकामात पर रोटी और नान सरकारी कीमत पर दस्तयाब। पंजाब हुकूमत के इकदाम से आवाम तो खुश, नान बाई नाराज। शहरियों का कहना है हुकूमत ने रोटी सस्ती करके आवाम को रिलीफ दिया। सरकारी कीमत पर रोटी और नान की दस्तयाबी का मिशन। ज़िला इंतजामिया की शहर भर में कार्रवाइयाँ जारी। 5 रोज में 817 अफराद गिरफ्तार, 347 मुकदमात दर्ज, 1 करोड़ 17 लाख रुपए के जुर्माने किए। 94 तनूरों को सील किया गया। रोटी नान की कीमतों पर रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास। नान और रोटी की नई कीमत पर अमल दरामद का जायजा लिया। रोटी की मुकर्रर करदा कीमत पर फरोख्त हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। ब्रायलर गोश्त के दाम शहर में बदस्तूर बेलगाम। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 697 रुपये मुकर्रर। दुकानदार 850 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त करने लगे। मार्केट में फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 254 रुपये से नीचे ना आ सकी। जिन बोतल में बंद ना हो सका। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। अदरक 700, प्याज 220 और शिमला मिर्च 120 रुपये किलो। सेब 290, अमरूद और स्ट्रॉबेरी 110 रुपये किलो और केला 150 रुपये दर्जन में दस्तयाब। सेहत दुश्मन अनासर फूड अथॉरिटी के रेडार पर मुस्तर सेहत जूस और जाली कोल्ड ड्रिंक्स की तरसील नाकाम बना दी। फूड सेफ्टी टीमों का शेखुपुरा रोड पर जाली जूस यूनिट पर छापा। 3000 से ज़ायद लीटर मिलावटी जूस तल्फ कर दिया। 2 यूनिट बंद, 75,000 रुपये जुर्माना। लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान 21 अप्रैल को सजेगा। उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। लाहौर में 1 कौमी और 4 सूबाई हलकों में इलेक्शन होगा। IPP, नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की इंतखाबी मुहिम अरूज पर। कॉर्नर मीटिंग्स, रैलियां और कन्वेंशन का इनेकाद। ज़िमनी इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद का मिशन। पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 35,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरों की तनसीब मुकम्मल। IG की इलेक्शन मटीरियल की तरसील के लिए फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत। ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स और पोलिंग एजेंट्स को हिरासा करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही के हामियों को हिरासा करने से रोक दिया। अदालत ने गुजरात पुलिस को हिदायत जारी करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। खानदानी सियासत में एक बार फिर पीपल्स पार्टी बाजी ले गई। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी समेत फैमिली के 6 अफराद ऐवानों में पहुंचने में कामयाब हो गए। शरीफ फैमिली से 4 अफराद ने ऐवान में जगह बनाई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की फैमिली भी किसी से पीछे नहीं रही। 3 अफराद ऐवानों में पहुंचे। सेनेट इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। PTI के सेनेटर एजाज अहमद चौधरी का जेल से खत। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी ने खत में कहा, सेनेट इजलास में शिरकत करना मेरा आईनी हक है। उम्मीद है नौ मुंतखब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आला रिवायात कायम रखेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके तमाम मेंबरान के इस्तेहकाक का ख्याल रखा जाएगा। पंजाब को आलमी सतह पर IT हब बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चीन की 8 कंपनियां IT सिटी में काम करने के लिए तैयार। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल। लाहौर समेत सूबे भर में तामीर और तरक्की का मिशन जारी। 4 शाहराहों का काम मुकम्मल कर लिया गया। मजीद 3 शाहराहों पर तामीराती काम तेजी से जारी। 590 शाहराहों की बहाली और मुरम्मत का काम 6 माह में मुकम्मल होगा।
जमात इस्लामी की नई नज़्म के लिए नायब अमीर और सेक्रेटरी जनरल के ओहदों का फैसला हो गया। मरकजी नायब अमीर के लिए लियाकत बलोच का तकर्रुर, नायब अमीर के लिए उसामा रजी, डॉक्टर अताउर रहमान, मियाँ असलम का नाम फाइनल। अमीरुल अजीम सेक्रेटरी जनरल बन गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मरकजी शूरा से मुशावरत के बाद ओहदों की मंजूरी दे दी। 1 लाख रुपए तक हज सस्ता हो गया। प्राइवेट हज के लिए तारीख खत्म नहीं हुई। उम्मीद है सऊदी हुकूमत दरख्वास्तों की तारीख में मजीद तौसीह करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 24,000 आज़मीन हज रोड टू मक्का प्रोग्राम से जाएंगे। सऊदी वफ़द का पाकिस्तान आना दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। पाकिस्तान के दोस्तों को सियासी वजूहात पर तबाह न करें। 4 जून से लाहौर समेत पंजाब भर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी का इतलाक होगा। चिड़ियाघरों और पार्क्स को प्लास्टिक फ्री बनाने का फैसला। डीजी वाइल्ड लाइफ मुदस्सर यासमली की तमाम पार्क्स और चिड़ियाघरों में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। चीनी इंजीनियर्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मिशन। पंजाब हुकूमत ने चीनी इंजीनियर्स बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी के लिए 37 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जाएंगी। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए 18 बुलेट प्रूफ गाड़ियां पहले से मौजूद। गवर्नमेंट इंजीनियर्स एकेडमी का नया कैंपस बनेगा। मंसूबे की लागत इब्तदाई तखमीना जात से बढ़ गई। कैंपस की तामीर पर 1 अरब 79 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च होंगे। इंजीनियर्स को नए कैंपस की तकमील से बर वक्त ट्रेनिंग देना मुमकिन हो सकेगी। किस तरह से चैनलाइज करना है, उसके लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, जो ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड हैं, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो मौक़े रिक्वायर्ड हैं, वो हमने उनको किस तरह से मुहैया करने हैं, ये हमारे लिए एक और चैलेंज की सूरत में सामने आता है। मगर वो जैसे कि कहते हैं कि हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी होती है। मेरे ख्याल से कि हम इस मामले में बहैसियत पूरा मुल्क, पूरी कौम, मैं कहूँगी कि खुशकिस्मत हैं कि हम एक ऐसे वक्त में मौजूद हैं जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जदीद दौर के मुताबिक तालीमी सलाहियतों को उजागर करना होगा। तरबियत के लिए वर्कशॉप और सेमिनार्स का इनकाद ज़रूरी है। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब, कहा तलबा को IT के शोबे में मौक़ों से फ़ायदा उठाना होगा। प्राइवेट सेक्टर को टॉप IT यूनिवर्सिटी तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सालाना इम्तहानात 1,95,600 उम्मीदवार इम्तहान का हिस्सा। पहले रोज़ 6 मज़ामीन का इम्तहान लिया जा रहा है। लाहौर डिवीज़न में 800 इम्तहानी सेंटर्स के एतराफ़, दफ़ा 144 नाफिज। बूटी माफिया अनएक्सेप्टेबल है। नकल माफिया के ख़िलाफ़ हमने हैवी क्रैकडाउन्स किए। अब शुरू हो रहे हैं इंटर के एग्ज़ाम्स। 9वीं के एग्ज़ाम्स में हमारे उस ऑपरेशन के दूरदर्श नताइज मिले। बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह उनका फ्यूचर सेफ हुआ। जिन सेंटर्स में हुआ उन्हें हमने गिरफ्तार कराया एंड उन्हें हमने वी पुट देम बिहाइंड बार्स, बट कुछ दिनों बाद उनकी बेल्स होगी। नकल माफिया बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना बंद करें वरना 2 साल के लिए जेल होगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात इम्तहानात की शफाफियत के लिए मुतहर्रिक, कहा अब बूटी माफिया को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। इम्तहानी मराकज़ में जल्द कैमरे भी लगाए जाएंगे। चेयरमैन लाहौर बोर्ड मोहम्मद अली रंधावा का इम्तहानी मराकज़ लारेंस रूट का दौरा। कंट्रोल से इम्तहानात की मॉनिटरिंग का जायज़ा लिया। कंप्यूटर ऑपरेटर की अदम मौजूदगी पर कमिश्नर लाहौर का इजहार बरहमी। शोकास जारी, कहा नकल होगी तो मुतल्लिका सेंटर्स बंद और मुकदमा भी दर्ज होगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का PIC का दौरा। ज़ेर तकमील मॉड्यूलर थिएटर्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। कॉन्ट्रैक्टर्स को काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत, कहा थिएटर्स के मुकम्मल होने के बाद रोज़ाना
15 سے 20 سرجریز کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ دوسری جانب وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق سے امریکی نیشنل سینٹر فار ہیلتھ کیئر ورکرز کے وفد کی ملاقات، نظام صحت کی بہتری کے لیے جدید اصلاحات، شعبہ نرسنگ کی بہتری اور صحت کارڈ پر گفتگو کی۔ پنجاب کے محکموں کی جانب سے تشہیری مہم میں واجبات کی ادائیگی کرنے کی تیاری۔ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ نے سپلیمنٹری گرانٹ منظور کر لی۔ محکمہ خزانہ نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی سپلیمنٹری گرانٹ کی تجویز سے اتفاق کیا۔ واسا لاہور کی ناقص حکمت عملی شیراں زیر زمین واٹر ٹینک منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ سول ورکس کا کام ادھورا، پمپ بھی نصب نہ ہو سکے۔ 80 کروڑ روپے مختلف ڈرینیج کے کاموں پر لگا دیے، ذخیرہ کرنے کا عمل بھی شروع نہ کیا گیا۔ شہر میں جگہ جگہ پارکنگ مافیا نے پنجے گاڑ لیے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی۔ حفیظ سینٹر میں پارکنگ مافیا شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ موٹر سائیکل پارکنگ کی فیس 50 روپے وصول کی جانے لگی۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ غیر قانونی عمارات تعمیر کرنے والوں کی شامت آ گئی۔ LDA ٹیموں کا ایونیو 1 اور جوبلی ٹاؤن میں آپریشن، متعدد املاک کو مسمار اور 2 کو سیل کر دیا۔ آپریشن کی نگرانی چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی اور ڈائریکٹر LDA ایونیو 1 اسد اللہ چیمہ نے کی۔ CTO امارا تھر کا مختلف سیکٹرز اور چاکنگ پوائنٹس کا دورہ، ٹریفک کی روانی اور بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ SP سٹی شہزاد خان نے بریفنگ دی۔ CTO نے کہا کہ تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ریلویز میں جدید ٹیکنالوجی پر مبنی فیول مینجمنٹ سسٹم کا آغاز۔ PSO اب ریلوے کی آئل سپلائی فیسلٹی کے اندر تیل کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ تیل سپلائی مراکز کی انشورنس بھی ہوگی۔ دنیا کا جدید ترین فائر فائٹنگ نظام بھی انسٹال کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے اسموک کے تدارک کیس میں بڑے فیصلے آ گئے۔ لاہور اور شیخوپورہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات کو تبدیل کرنے کا حکم۔ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی سٹیل ملز کو ڈی سیل کرنے پر مسمار کرنے کی ہدایت۔ کہا LDA کا کل تک سٹیل مل مسمار کر کے رپورٹ پیش کرے۔ فصلوں کی باقیات جلانا اسموگ میں اضافے کی بڑی وجہ، پنجاب حکومت نے حل ڈھونڈ لیا۔ 5000 سپر سیڈرز اور 2000 رائس اسٹرا شریڈرز خریدنے کا فیصلہ۔ مشینری کی خریداری کے لیے پنجاب حکومت 4 ارب 68 کروڑ اور کسان 3 ارب 12 کروڑ روپے ادا کریں گے۔ زینا ہاؤس، عسکری ٹاور، جملہ اور تھانہ شادمان کو آگ لگانے کے کیسز۔ عدالت نے بانی PTI کی عبوری ضمانت میں 26 اپریل تک توسیع کر دی۔ عدالت نے آئندہ سوات پر بانی PTI کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ رمضان شوگر مل کے سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ شہباز شریف کے نمائندے انوار حسین نے پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی۔ ریفرنس پر سماعت احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج ندیم گلزار نے کی۔ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کے ثواب دیدی اختیارات سپریم کورٹ میں چیلنج۔ 5 ہائی کورٹس کے رجسٹرارز 4 صوبوں اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا۔ میاں داؤد نے مفاد عامہ کے تحت سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، مختلف سٹیک ہولڈرز کے ڈیجیٹل سسٹمز کا انضمام کرنے کا فیصلہ۔ زیر سماعت کیسز کے قیدیوں کے چالان جلد جمع کروانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ محکمہ لائف سٹاک میں اعلیٰ سطحی تقرر و تبادلے۔ ڈاکٹر آصف ساہی DG ایکسٹینشن تعینات۔ ڈاکٹر عاصم کو ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ایویلیویشن لائف سٹاک لگا دیا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ دونوں افسران کو فوری عہدے سنبھالنے کی ہدایت۔
موٹر ٹرانسپورٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے 97 ملازمین کی مدت ملازمت میں 31 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ سیکرٹری ایکسائز مسعود مختار کا کہنا ہے کہ ایم ٹی ایم ایس کے مؤسسات کے لیے ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیع اشد ضرورت ہے۔ والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبہ سست روی کا شکار، پیر کالونی، قادر کالونی اور شاہتاج کالونی کے مکین کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ والٹن روڈ کو سی بی ڈی سینٹرل ڈسٹرکٹ کلمہ چوک سے جوڑنے کے لیے زیر تعمیر فلائی اوور بھی مکمل نہ ہو سکا۔ لاہور پولیس کے خلاف تھانہ فیروزوالہ میں اغوا اور تاوان کا مقدمہ درج، سب انسپکٹر اکرام سمیت 7 پولیس اہلکار نامزد کیے گئے۔ مقدمے کا اندراج شیخوپورہ کے تھانہ فیروزوالہ میں کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق پولیس اہلکاروں نے 12 لاکھ روپے رشوت طلب کی۔ ڈی آئی جی آپریشنز سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اجلاس پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کی سیکیورٹی بارے تبادلہ خیال، کہا 2 ایس پیز، 8 ایس ڈی پی اوز، 15 ایس ایچ اوز، 40 اپر سب آرڈیننس حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ آرگنائز کرائم یونٹ بچھڑوں کو اپنوں سے ملانے کے لیے پیش 6 روز سے لاپتہ 14 سالہ محمد اکرم کو مانسہرہ سے تلاش کر لیا۔ بچے کی باحفاظت واپسی پر لواحقین نے پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ دعائیں دیں ڈی آئی جی عمران کیشور کی پولیس ٹیم کو شاباش۔ قائد نون لیگ نواز شریف کے سمدھی مرزا آصف بیگ میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک، نماز جنازہ ماڈل ٹاؤن اتفاق مسجد میں ادا کی گئی۔ میاں نواز شریف اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر سمیت عزیز و اقربا کی نماز جنازہ میں شرکت۔ نواز شریف نے مرحوم کی میت کو کندھا دیا۔